ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракатуҳ. ба кулли бинандагони сомонаи садои умед, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. имрӯз ба шарофати шумо аз худи Америка ба мо ҳадияе омад. 1 кило нуқрагин моро қадрдонӣ карданду ин тӯҳфаро аз худи Америка ба мо равон карданд. аз сабабе ки ба Тоҷикистон намешавад оварда, ба як дӯсти ман дар шаҳри Русия қарор дошт ва ӯ равон карданд. ҳоло бо сабташро мегузорам, худатон мебинед. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. ин ҳам ба шарофати шумо ҳаст ки шумо моро дастгирӣ кардем. дар 100 000 подписчик 1 кило нуқрагин ҳам хел падарка метиҳанд. дар 1 миллион подписчик 1 кило ҳам хел тилло ба мо падарка мекунанд. дар 100 миллион мегӯянд ва ваъда меёнд ки дар 10 миллион аст. 1 кило бриллиант аст. ин ҳадияҳо барои мо чи аст? ёдоварӣ аз тамоми шумо аст. ёдоварӣ аз мухлисони худ аст ки онҳо моро қадрдонӣ карданду дар шабака обуна шуданд, дастгирӣ карданд. ин ҳамеша мемонад то рӯзе ки зинда бошем, худо хоста бошад. ҳар боре ки онро назар мекунем, тамоми обуначиҳои худ, тамоми подписчикҳои худро дар ёд меорем. ҳарчанде ки ман шуморо намешиносам, шумо аз ман дур ҳастед, бисёри шумо ки моро мешиносед, ман иншоалло рӯзе мешавад ки бо ҳамаи шумо вомехӯрем ва ҳамеша ман дар ҳаққи ҳар яки шумо дуогӯ ҳастам. ҳар инсоне ки мухлиси мо аст, дар шабакаи мо обуна шудааст, мо ҳамеша дар намозҳоямон дар ҳаққатон дуо мекунем ки худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад. аз дуо тӯҳфаи баландтар чизе нест. аз ҳамин дуо, аз ҳама тӯҳфаи баландтар ин дуо ҳаст. шумо ҳам ҳамеша дар ҳаққи мо дуогӯ бошед ки ассалому алайкум ҳама тамошобинон, ман Самиев ме шумо бошад дар канали Вемастаи қарор доред. Видеоро то охир тамошо кунед ва мефаҳмед ки чаро тӯҳфае ки YouTube ба садои умед равон кард ҳозир дар дасти ман аст. баъдан боз маълумот мегиред дар бораи ана ҳамин хел тӯҳфаҳое ки YouTube ба шумо мисол ҳангоме ки 1 миллион нафар подписчик кардед, 10 миллион 50 ва 100 миллион нафар вақте ки ҷамъ кардед дар каналатон равон мекунад. дар бораи ана ҳамин гуна тугмаҳо, яъне ки кнопкаҳо маълумоти пурра мегиред. аммо пеш аз видеоро оғоз кардан тамошобинони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани сарҳадне, хоҳиши онро доред ки видеоблогерони тоҷик дар видеоҳояшон молу маҳсулот ё ин ки ягон хизматрасонии шуморо реклама кунанд, пас марҳамат ба компанияи Farmo Group муроҷиат кунед. ин компания инчунин бо хариду фурӯши каналҳо низ машғул аст. аз ҳамин сабаб блогерҳо низ метавонанд ба ин ширкат муроҷиат кунанд. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо ва дар описания дар таги ана ҳамин видео. рости гап, ин тӯҳфа аллакай аз рӯзи 4 июни соли 2019 рӯзи иди рамазон аллакай аз ҳамон рӯз дар дасти ман аст. аз сабаби набудани вақт камтар дертар ба навор гирифта истодаем. дар ҳамон рӯз ба садои умед занг зада ҳам бо рӯзи ид табрик кардем ва ҳам бо гирифтани ана ҳамин гуна тӯҳфа. ва мисли дигар блогерон мисол мо намегӯем ки аввалин маротиба аст ки тӯҳфаро ҳӯй карда истодаем, яъне кушода истодаем. аллакай мо ҳам дар ҳамон рӯз аллакай кушода будем. ҳозир бошад як бори дигар ҳамин хел ба шумо нишон медиҳам ки дар дарунаш чи асту, чӣ хел аст ҳамон тӯҳфа, ҳамон серебряная кнопка ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ кнопкаи нуқрагин мешавад. баъдан дар давоми видео дар бораи дигар ана ҳамин хел тугмаҳо боз маълумот мегиред. вақте ки пӯтиро мекушоем, дар дарунаш ана ҳамин хел чизи ҳимоятӣ аст. баъдан нома аст аз директори YouTube Сюзан Войжицки. аммо пеш аз видеоро оғоз кардан тамошобинони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани сарҳадне, хоҳиши онро доред ки видеоблогерони тоҷик дар видеоҳояшон молу маҳсулот ё ин ки ягон хизматрасонии шуморо реклама кунанд, пас марҳамат ба компанияи Farmo Group муроҷиат кунед. ин компания инчунин бо хариду фурӯши каналҳо низ машғул аст. аз ҳамин сабаб блогерҳо низ метавонанд ба ин ширкат муроҷиат кунанд. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо ва дар описания дар таги ана ҳамин видео. рости гап, ин тӯҳфа аллакай аз рӯзи 4 июни соли 2019 рӯзи иди рамазон аллакай аз ҳамон рӯз дар дасти ман аст. аз сабаби набудани вақт камтар дертар ба навор гирифта истодаем. дар ҳамон рӯз ба садои умед занг зада ҳам бо рӯзи ид табрик кардем ва ҳам бо гирифтани ана ҳамин гуна тӯҳфа. ва мисли дигар блогерон мисол мо намегӯем ки аввалин маротиба аст ки тӯҳфаро ҳӯй карда истодаем, яъне кушода истодаем. аллакай мо ҳам дар ҳамон рӯз аллакай кушода будем.
حاضر باشد یک بار دیگر همین خیلی به شما نشان میدیم که در درونش چی است و چخیلی از همون توفه همون سربرنا کنوپکا به زبان روسی به زبان تاجیکی کنوپکای نقرگین می شود. بعدا در دوام ویدیو درباره دیگر همین خیلی تگمه ها باز معلومات میگیرید. وقتی که قوطی را میکشیم در درونش همین خیلی چیزی حمایتی است. بعدا نامه است از دیرکتور یوتیوب سوزان ووژیتسکی این زنی است که گاراژ خود را با سرگئی برین و لاری پیج سازندگان گوگل با اجاره داده بود. حاضر باشد دیرکتور یوتیوب است. برای پورتر معلومات گرفتن من سلک‌های ویدیویی که درباره شرکت گوگل است، درباره شرکت مثال یوتیوب و درباره چخیل پول کار کردن در یوتیوب، همین مثال چخیل بلاگران تاجیک پول کار میکنن، همشون میتونید پورتر در زیر ویدیو سلک‌هایشون رو میگذارم، میتونید در اومده تماشا کنید. میگذاریم با توفه. بعدا انا میخل تگمه نقرگین نوشتجاتی برای صدای امید برای 100,000 نفر подписчик، برای 100,000 نفر ابونچی گفته روان میکنن. همین قدر چیز است. خلاص نگفته نماند که شکل همین نبود. همین تگمچه 3 مرتبه علی شده است. در اول پیدایشش همین تگمچه را با همراهی سرتیفیکت $500 و اینچنین با یک کامرای نو مونده مثال با صاحبی همون کانال روان میکردن. بعدا همین تگمه را موندند و خلاص دیگر مثال سرتیفیکت $500 و کامرا نیست. برادران عزیز، دوام این سرد سلکه در تگ همین ویدیو هست. ویمایس تیوی این بهترین برادر است، بهترین نوارها دارد در شبکهش. باور کنین من سلکه در تگ همین ویدیو میمونم و دوام همین ویدیو رو در شبکه همین برادر شما میتوانید که تماشا کنین. حتما داخل شوین، تماشا کنین. ان الله سلامت باشند دوستانی که با ما هستند و ما رو دستگیری میکنند. بسیاری از برادران میگویند که صدای امید تو بسیار گپ میزنی، بسیار گپ میزنیم. خیلی 15 دقیقه گپ میزنیم، میگه که 10 دقیقه گپ بزنیم. ویدیو اسلامی همین است که من در این 15-10 دقیقه به شما بسیار چیزها را میفهمونم که برای شما درکاری است، ضروری است. به خاطر خدا گپ میزنم. من بسیار سخن نمیکنم. من سخنی که درکار است همون گپ میزنم. اگر فیلم های ترکی باشد 1 ساعت 2 ساعت است، 1 مینوت همون نمیگذرانی که آخر تماشا میکنی. در اینجا 1 مینوت وقتی تر رکلام هم میگیره، برای رکلام در کامنتر بسیار سخنها گپ میزنی. فیلم های ترکی را 1 ساعت و 1.5 ساعت و 2 ساعت است، 1 مینوت شنا میگذرونی تا آخر تماشا میکنی که او میگی در 1 مینوت چی گفت. از همون تو چی فایده میگیری؟ از همون هیچ فایده به تو نمیرسد. این سخن ما 10-15 دقیقه است، باور که برای جان خدا دست برادرم. من به خاطر خدا سخن میکنم، خواه قبول هم میکنن خواه نمیکنن. و من میندار هستم. من میدونم که مردم تاجیک دوستدار اسلام است. من باوری دارم که ما از میلیون هم میگذاریم ان شاء الله. برای اینکه مردم تاجیک اگر چی ویدیوهای دنیوی هم که تماشا کنن، خواه دیگر ویدیوی ریپ و پیپ هم و ویدیوهای اسلامی را دوست میدارد همیشه. ان شاء الله با ما است. خداوند نگهبان تو باشه. همیشه حرکت کنین که یک کاری کنین، یک نواری تماشا کنین که برای شما فایده ناک باشد. خب خداوند هر یک ما و شما رو نگهبان باشد. بازم مینداری خیلی به هر یک شما میرسونم. دعاگاه هستیم در حقتان، در حق صدای امید. با دعا باشید. دوست شما.